हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस। आज आम यह वीडियो माध्यम 2023 मसीह होइतिबा जूनियर टीचर एग्जाम रे जहाँ भी किसी कंप्यूटर क्वेश्चन पड़ीथिला सेथिमध्यरु किछि क्वेश्चन को आज आम यही वीडियो माध्यम डिस्कशन करिबा जोटा कि आपण मानकर आगामी जेटी आरएसटी सीटीईटी ओटीईटी ओडब्ल्यूएससी एंड ओ ट्रिपल एससी सिटी बीडी सबू एग्जाम पई आपण मानकर बहुत हेल्पफुल हबो। तो आपण माने वीडियो को फास्ट रु लास्ट जाए देखिबे बिना स्किप करके देखिबे। मोर ग्यारंटी आपण माने सब किछि भल भाबरे बुझी पारिबे एवं ता सहित आपण मानकर गोटे ओवरऑल आईडिया मिली जिवो कि आपण मानकर को टॉपिक रु केतरा क्वेश्चन पड़ीथिला, केउ लेवल रो क्वेश्चन पड़ीथिला एवं केउ पॉइंट रो सब क्वेश्चन हेतिला। तो सब किछि आपण मानकर गोटे आईडिया मिली जिवो। सेति पई आपण माने वीडियो को फास्ट रु लास्ट जाए देखंतु बिना स्किप करके देखंतु एवं ता सहित हम कहि रखिबि कि आपण माने जहाँ भी किछि एग्जाम दियंतु ना काहे कि आपण मानकर सिलेबस रे जदि कंप्यूटर अछि ना तो आपण मानकर एही क्वेश्चन सब पढ़िबार बहुत चांस अछि काहे कि ना आपण मानकर सब एग्जाम रो कंप्यूटर सिलेबस सेम अछि। ओके, तो सेति पई आपण माने सब क्वेश्चन को भलो भाबरे देखंतु एवं ता सहित नोट करंतु। ओके, एक्स्ट्रा पॉइंट जहाँ भी किछि अछि से सब को आपण माने नोट करंतु। तो चलंतु वीडियो स्टार्ट करिबा। प्रथम क्वेश्चन अछि व्हाट डज आरजीबी माने से कहिछि कि आरजीबी रो फुल फॉर्म कोन। ओके, तो आरजीबी स्टैंड्स फॉर इन डिस्प्ले प्रॉपर्टीज सेटिंग माने आपण मानकर जो डिस्प्ले रे आरजीबी अछि तो आरजीबी रो फुल फॉर्म कोन। देखंतु म आपण मानकू सब किछि माने गोटे थ्योरी क्लास करथिले कि गोटे होछि 12 घंटा रो क्लास करथिले। तो सही क्लास रे माने सबू माने कंप्यूटर जो सब्जेक्ट रो ए टू जेड सबू माने थ्योरी एंड ता सहित एमसीक्यू को सबू गोटे वीडियो रे कंप्लीट करछि। तो जदि आपण माने देखि नाहंती जायकि माने चैनल रे अवेलेबल अछि जायकि देखंतु। मोर ग्यारंटी आपण माने सब किछि ठीक भाबरे बुझी पारिबे एवं एई सब क्वेश्चन गुडी को नै कि जहाँ भी किछि माने कांसेप्ट अछि ना तो सेठी मु सब किछि आपण मानक सहित मु माने डिस्कशन करिछि। ओके, तो मते कहंतु आरजीबी रा फुल फॉर्म कोन हबो। देखंतु एटे ऑप्शन देछि रैंडम ग्राफिक्स बॉक्स, रियल टाइम ग्राफिक्स बूस्ट, रिजोल्यूशन फॉर गेम्स एंड ब्राउजिंग। तो ऑप्शन डी अछि रेड ग्रीन ब्लू। तो मते कहंतु कोन हबो सठिक आंसर। तो देखंतु ऑप्शन डी हमर सठिक आंसर हबो तो रेड ग्रीन ब्लू जोटा कि आरजीबी रा फुल फॉर्म अटे। ओके, एवं ता सहित आरजीबी को नै जहाँ भी किछि एक्स्ट्रा पॉइंट अछि सब किछि म आपण मानकु सही थ्योरी क्लास रे माने कहि देछि एवं सही थ्योरी क्लास रो लिंक म आपण मानकु कमेंट सेक्शन हो किंबा डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे म आपण मानकु देइ देबी। आपण मान जाई कि से वीडियो को देखंतु। ओके, सब किछि आपण माने ठीक भाबरे बुझी पारिबे। तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि कि what is the term for the practice of sharing information idea and opinions on the internet माने आपण माने देखंतु आपण माने इंटरनेट रे आपण मानकर जो जहाँ भी किछि इन्फॉर्मेशन आइडिया एंड ओपिनियन को जो शेयर करंती सही जो शेयर करिवार प्रोसेस को आपण माने केउ टर्म रे माने एक्सप्रेस करंती। ऑप्शन अछि टेलीकम्युनिकेशन, ऑप्शन डी बी अछि सोशल नेटवर्किंग, ऑप्शन सी अछि इंटरनेट शॉपिंग एंड ऑप्शन डी अछि स्काई डिवाइडिंग सॉरी स्काई डाइविंग। तो सठिक आंसर कौन हम आपने तो देखि पारुथिबे माने कलर को देखिकी किंतु आपण माने टिके मने रखिबे। ओके, तो आपण माने जहाँ भी किछि इंटरनेट रे जहाँ भी किछि आइडिया इन्फॉर्मेशन एंड ओपिनियन को शेयर करंती सेही जो प्रोसेस को बा से टर्म को आमे कोन कहिथांते आमे कहिथांते सोशल नेटवर्किंग। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर सोशल नेटवर्किंग। ओके, एवं ता सहित जदि आपण माने जो मीडिया रे आपण माने माने जो मीडिया रे आपण माने सब शेयर करंती ना तो सेही मीडिया को आमे कोन कहिथांते ना सोशल मीडिया कहिथांते। ओके, सही मीडिया को आमे कोन कहिथांते ना सोशल मीडिया आमे कहिथांते। बुझि पाइले ए गोटे क्वेश्चन हे परिबो। तो परवर्ती क्वेश्चन कहिछि हाउ डज आईसीटी बेनिफिट रेलवे रिजर्वेशन सर्विसेज इन माने इन ई गवर्नेंस। ओके, से कहिछि कि हमर जो रेलवे रिजर्वेशन पई आमे जो आईसीटी को माने यूज करंती तो से आईसीटी हमकु कोन माने हमको सहाय्य करे। तो ऑप्शन अच्छी कि कहिछि सिंपलीफाइंग टिकट बुकिंग एंड इंप्रूविंग एक्सेस। ऑप्शन बी अच्छी बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ अवेलेबल ट्रेन्स।
ऑप्शन सी अछि बाय मेकिंग रिजर्वेशन प्रोसेसेस मैनुअल एंड टाइम कंज्यूमिंग। ऑप्शन डी अछि बाय इंक्रीजिंग टिकेट प्राइसेस। देखंतु हमर सठिक आंसर कोन हबो ना, देखंतु हमर ऑप्शन एटा सठिक आंसर हबो काहे कि ना बाय सिंपलीफाइंग टिकेट बुकिंग एंड इंप्रूविंग एक्सेस। माने से कोन करे ना, देखंतु फास्ट हमर आईसीटी रो फुल फॉर्म कोन ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, बुझि पाइले, इनफॉरमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ता माध्यम रे हमर कोन हुए ना, से कोन करे हमर टिकेट बुकिंग को बहुत सिंपली माने सिंपल वे रे से माने बुकिंग करि पारे। ଏବଂ ତା ସହିତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭିଂ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଆକ୍ସେସ ଲୋକମାନେ ମାନେ କିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ପୁରା ଇଜି ୱେରେ ମାନେ ଆକ୍ସେସ କରିପାରିବେ, ତ ସେଇ ଯୋଉ ଫ୍ୟାସିଲିଟିକୁ ସେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି which type of computer memory is volatile and losses its data when the computer is powered off power off। ଓକେ, ସେ କହିଛି କି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଥିଓରି କ୍ଲାସରେ କହିସାରିଛି କି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯଦି ଆମର ଦି ପ୍ରକାରର ମେମୋରି ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଭୋଲାଟାଇଲ ମେମୋରି ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ ମେମୋରି। ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ ମେମୋରି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଭୋଲାଟାଇଲ ମେମୋରି ମାନେ କଣ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ ମେମୋରି ମାନେ କଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ କରେଣ୍ଟ ଦଉନାହାନ୍ତି, ତ ତାପରେ ଯଦି ଯୋଉ ମେମୋରି ତାର ମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ ଡାଟା ଗୁଡିକ ସବୁ ଯଦି ସେଭ୍ କରିକି ରଖୁଛି, ତ ସେହି ପ୍ରକାରର ମେମୋରିକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି, ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ ମେମୋରି। ଯଦି ସେଇ ପ୍ରିଭିୟସ ଡାଟା ଗୁଡିକ ସବୁ ଡିଲିଟ ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି, ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଭୋଲାଟାଇଲ ମେମୋରି। ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଠି ପଚାରିଛି କି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଚାରିଟାଙ୍କ ଅପସନ ଦେଇଛି, ଚାରିଟାଙ୍କ ଅପସନ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ମେମୋରି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗୋଟେ ଭୋଲାଟାଇଲ ମେମୋରି ଅଟେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛି କି ଆମର ରାମ ହେଇଯାଏ କଣ ନା, ରାମ ହେଇଯାଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭୋଲାଟାଇଲ ମେମୋରି ଆଣ୍ଡ ରୋମ ଯୋଉଟା ଆମର, ତ ତାର ଯୋଉଟା କି ଆମର ସେଟା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମେମୋରି ନା ହଉଛି ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ ମେମୋରି। ତ ରାମ ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ ହବ ନା ରାଣ୍ଡମ ଏକ୍ସେସ ମେମୋରି। ଓକେ, ରାଣ୍ଡମ ଆକ୍ସେସ ମେମୋରି। ବଟ୍ ରୋମ ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ ହବ ନା ରିଡ୍ ଓନଲି ମେମୋରି। ବୁଝିପାରିଲେ, ଏତିକି କ୍ଲିୟର। ତାପରେ କହିଛି HDD। HDD ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହଉଛି ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଡ୍ରାଇଭ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା CPU କେଚ୍ ମେମୋରି। ଓକେ, CPU ରେ ଗୋଟେ କେଚ୍ ମେମୋରି ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ କାମ କରେ। ଓକେ, ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ ସେ କାମ କରେ। ଓକେ, ତ ଏତିକି ଥିଲା। ତ ଏଠି କଣ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା, ଆମର ଯୋଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ରାମ ଯୋଉଟା ନାହିଁ କି ରାଣ୍ଡମ ଆକ୍ସେସ ମେମୋରି, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଭୋଲାଟାଇଲ ମେମୋରି। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଦ ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଉସ ୱାଜ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ ବାଇ। ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କିଏ ଇନଭେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ? ଓକେ, ତ ଅପସନ ଅଛି ଚାର୍ଲସ ବାବେଜ, ଷ୍ଟିଭ ଜବ୍ସ, ଟିମ୍ ବର୍ନର୍ସ ଲି ଆଣ୍ଡ ଅପସନ ଡି କହିଛି ଡଗଲାସ ଏଙ୍ଗେଲବର୍ଟ। ଓକେ, ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି କି ଆମର ଚାର୍ଲସ ବାବେଜକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି, ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଫାଦର ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଷ୍ଟିଭ ଜବ୍ସ, ଯିଏକି ଆମର ମାନେ କାହାକୁ ମାନେ ଆପେଲ କମ୍ପାନୀକୁ ସେ ମାନେ କଣ କହୁଥିଲେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ମାନେ କୋ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଟନ୍ତି। ଓକେ, ବା ଇନଭେଣ୍ଟର ଅଟନ୍ତି କାହାର ନା ଆପେଲ କମ୍ପାନୀର। ତାପରେ ଆସିଲା ଟିମ୍ ବର୍ନର୍ସ ଲି, ଯିଏକି ଆମର WWW କୁ ସେ ଇନଭେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ ୱେବ। ଓକେ, ତ WWW ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ ହବ ନା ହଉଛି ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ ୱେବ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଆଉ କିଏ ଜଣେ ବଳିଲେ, ଯିଏକି ଆମର କିଏ ନା ଆମର ଡଗଲାସ ଏଙ୍ଗେଲବର୍ଟ, ଯିଏକି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ମାଉସକୁ ସେ ଇନଭେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ। ଆମର ଚାର୍ଲସ ବାବେଜ, ଯିଏକି ଫାଦର ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆମେ କହିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଷ୍ଟିଭ ଜବ୍ସ, ଯିଏକି ଆପେଲ କମ୍ପାନୀକୁ ସେ ଇନଭେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ବା ସେ କୋ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଟିମ୍ ବର୍ନର୍ସ ଲି, ଯିଏକି WWW କୁ ବା ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ ୱେବ କୁ ସେ ମାନେ ଇନଭେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଡଗଲାସ ଏଙ୍ଗେଲବର୍ଟ, ଯିଏକି ମାଉସକୁ ସେ ମାନେ ଇନଭେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି
which protocol is typically used for wired LAN connection to assign IP address automatically? ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଯୋଉଟା କି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଯେତେବେଳେ ମାନେ LAN ସହିତ କନେକ୍ସନ ହୁଏ ତ ସେଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ମାନେ ଆସାଇନ୍ ହୁଏ। ଓକେ, ତ କେଉଁ ମାନେ ପ୍ରୋଟୋକଲଟା? ଅପସନ ଅଛି DNS, DHCP, ଅପସନ ସି ଅଛି HTTP ଆଣ୍ଡ ଅପସନ ଡି ଅଛି FTP। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଫୁଲ ଫର୍ମ ପଚାରିବ, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି କହିଦଉଛି ଫାଷ୍ଟ, ଦେନ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫାଷ୍ଟ DNS। ଓକେ, DNS ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ ହବ ନା ଆମର ଡୋମେନ୍ ନେମ୍ ସିଷ୍ଟମ, ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଡୋମେନ୍ ନେମ୍ ସିଷ୍ଟମ। ତାପରେ ଆସିଲା DHCP ଯୋଉଟା କି କଣ ନା डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, बुझिपाइले। तापर आसला HTTP जोटा कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बुझिपाइले। तापर आसला FTP जोटा कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल। ओके, ये लिखि रखंतु DNS जरा फुल फॉर्म होचे डोमेन नेम सिस्टम, DHCP जोटा कि डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तापर आसला HTTP जोटा कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तापर आसला FTP जोटा कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, तो एठी किंतु कोन मान हमरा ऑटोमेटिकली केउ माने आईपी एड्रेस टा माने एक्सेस होइताय ना हमरा DHCP के मन रखिबे। ऑप्शन बी टा हमरा सठिक आंसर हबो जोटा कि डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ओके, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन गोटे सेकंड। तो परवर्ती क्वेश्चन कहिछि कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ वर्चुअल मशीन बा VM एप्लीकेशन? माने से कहिछि कि हमर मेन बा प्राइमरी पर्पस कहार ना वर्चुअल मशीन को हम माने कोन पय यूज करथांती। ऑप्शन अछि प्लेइंग वीडियो गेम, ऑप्शन बी अछि वेब ब्राउजिंग, ऑप्शन सी अछि रनिंग मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन ए सिंगल फिजिकल मशीन, ऑप्शन डी अछि क्रिएटिंग 3D मॉडल। देखंतु हमर सठिक आंसर कोन हबो? ऑप्शन सी। ओके, काहेकि ना आमे माने भी माने वर्चुअल मशीन सहायता आमे माने कोन करंती, आमे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को गोटे सिंगल फिजिकल मशीन माध्यम रे आमे माने ऑपरेट करि पारंती बा चलै पारंती। सेति पय हमर सठिक आंसर जेटा कि ऑप्शन सी हिजो सठिक आंसर। ओके, टे लेखि रखिबे जोटा कि आपण माने जानि नथिबे तो लेखि रखिबे टिके। तो परवर्ती क्वेश्चन कहिछि व्हाट इज द पर्पस ऑफ रजिस्टर यूनिट इन द सीपीयू? हमर देखंतु हमर रजिस्टर यूनिट रो माने सीपीयू रे देखंतु सीपीयू तीनोटी यूनिट को नै गठित। गोटे होछि सीयू बा कंट्रोल यूनिट, आ गोटे हला एएलयू जोटा कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, आ गोटे हला कोन ना रजिस्टर यूनिट। ओके, तो रजिस्टर यूनिट रो पर्पस कोन मा ताकू कोन पय सीपीयू रे यूज करा जाय थाय? ऑप्शन अछि टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्पररी। तापर अछि ऑप्शन बी टू कंट्रोल एक्सटर्नल डिवाइसेस, ऑप्शन सी अछि टू मैनेज द सीपीयू पावर सप्लाई, तो ऑप्शन डी अछि टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन। तो कोन हबो ना हमर रजिस्टर यूनिट कोन करे ना सीपीयू रे से कोन करे ना होची डाटा गुडी को से बा इंस्ट्रक्शन बा डाटा गुडी को से कोन करे ना टेम्पररी भाबरे से स्टोर करे। ओके, तो जोटा कि आपण मानको म थ्योरी क्लास रे पढै सारछि, जदि देखि नांती जाई देखंतु। ओके, तो बुझी पाइले कि हमर एएलयू कोन करे ना हमर सब लॉजिकल यूनिट गुडी को ना लॉजिकल ऑपरेशन गुडी को से परफॉर्म करे, एंड कंट्रोल यूनिट कोन करे ना हमर सब इनपुट एंड आउटपुट यूनिट डिवाइस गुडी को अछंती ताको मध्यने से कोऑर्डिनेशन को रक्षा करे बा मेंटेन करे। तापर आसला रजिस्टर यूनिट, से रजिस्टर यूनिट कोन करे ना होचे हम जो आपण मानकर स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन गुडी को से टेम्पररी भाबरे स्टोर करे। ओके, तो एटा होची कथा। तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि हाउ कैन आईसीटी इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क इन गवर्नमेंट स्कूल? से कहिछि कि हमरो आईसीटी माध्यम रे आमे गवर्नमेंट स्कूल गुडी करे
ଆମେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। କେମିତି ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ବାଇ ପ୍ରମୋଟିଂ ମାନୁଆଲି ରେକର୍ଡ କିପିଂ। ଅପସନ୍ ବି ଅଛି ସ୍ଲୋଇଂ ଡାଉନ୍ ଡାଟା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସେସ୍। ଅପସନ୍ ସି ଅଛି ବାଇ ଇନକ୍ରିଜିଂ ପେପର ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି। ଅପସନ୍ ଡି ଅଛି ବାଇ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଟାସ୍କ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଆମର କଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଯୋଉଟାକି ଆମର ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, କାହିଁକି ନା ଆମେ ବାଏ ବାଏ ଅଟୋମେଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିମିଲିଂ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଟାସ୍କ। ଓକେ, ତ କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଯୋଉ ଯାହା ବି କିଛି ସବୁ ଟାସ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ସେମାନେ ସବୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ସେ ଗୋଟେ ରୋଲ ଥାଏ କି ଆମର ସବୁ ସିଡ୍ୟୁଲ ହେଇକି ଥାଏ, ତ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମାନେ ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଠିକ ଭାବରେ ମାନେ କରିପାରନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ- ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆଇସିଟି ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ରହିବା ଦରକାର। ଓକେ, ତ ଆଇସିଟି ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିସାରିଛି, ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। What is the primary advantage of adding a network printer over a local printer in an office setting? Okay, ତ ଆମେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରିଣ୍ଟରକୁ ଆମେ ମାନେ କଣ ପାଇଁ ୟୁଜ କରିବା? ଓକେ, ତ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ମାନେ ଅଫିସରେ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରିଣ୍ଟରକୁ ୟୁଜ କରିବା? କଣ ପାଇଁ ୟୁଜ କରିବା? ଅପସନ ଅଛି ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଆର୍ ଇଜିଅର ଟୁ ସେଟଅପ୍। ଅପସନ ବି ଅଛି ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ସ ରିକ୍ୱାର ଫ୍ୟୁଅର କେବୁଲ୍ସ। ଅପସନ ଡି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଆର୍ ଟିପିକାଲି ଲେସ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ। ଅପସନ ସି ଅଛି ମଲ୍ଟିପଲ ୟୁଜର କ୍ୟାନ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଏଜ୍ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରିଣ୍ଟର ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଦ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପ୍ରିଣ୍ଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଅଫିସରେ ତ ପ୍ରତି ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ରହିବାଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବ ବା ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ହବ, ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ କରନ୍ତି ନା ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରିଣ୍ଟରକୁ ଆଡିଂ ମାନେ ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତି ଏବଂ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ସବୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟରରେ ଯାଇକି ରହିଥାଏ ବା ଆମେ ମାନେ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନଙ୍କର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାରି ପାରିବ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କଣ କହିଛି ନା ମଲ୍ଟିପୁଲ ୟୁଜର୍ସ କ୍ୟାନ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଏ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରିଣ୍ଟର ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଦ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପ୍ରିଣ୍ଟର। ମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଦରକାର ନାହିଁ, ତ ଅଫିସରେ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ବଡ ପ୍ରିଣ୍ଟର ବା ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରିଣ୍ଟରକୁ ୟୁଜ କରିକି ମାନେ ସବୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କାମକୁ ସେମାନେ ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନା ହଉଛି ଆମର ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରିଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ। ଓକେ, ବା ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରିଣ୍ଟରକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିକି ସେମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ସବୁ ମାନେ ଅଫିସର କାମକୁ ଠିକ ଭାବରେ ତୁଲେଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ତ ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ବି ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ କି ଆପଣମାନେ କଣ ପାଇଁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, କୋଉଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ ରହିଲା। ତ ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଯଦି ବି ଡାଉଟ ରହୁଛି ନା ତ କମେଣ୍ଟରେ ମତେ ଜଣେଇବେ। ଓକେ, କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ ରହିଲା ତ ଆପଣମାନେ ସେଟା ମତେ ଜଣେଇବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।